ମୋ ମୋ ନାଁ କହିବ ତମେ ଚିହ୍ନିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତମେ ସବୁ ତମ ନାଁ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ମୋ ନାଁ ତମକୁ କହିବି ହେଲା। ଜାଣିଛ ନା ମୋ ନାଁ କି? ଜାଣିବ ନା? ମୋ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। କଣ କହିଲ? କାଇଁ କଣ ମୋ ନାଁ? ତମ ନାଁ ମତେ କହିବ ନା? କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବି ହେଲା। କୁହ, ଜଣ ଜଣ କରି କୁହ, ତୁମେ ଆଗରୁ କୁହ। କୁହ ଦେଖ, କଣ ତମ ନାଁ କଣ? रश्मि रंजन साहू। तम ना? हाँ, तम ना? अरे वेरी गुड। तम ना? बसत। अच्छा हाँ, तम ना? अरे तम ना चुलबुली? तम ना? अच्छा हाँ, बचो कर दियो तम ना कौन? कौन? सप्तषी पंडा। हाँ, तुम तो खाई आसছো ना? तुम देह भल अछि? खाई न? खाई आसे ना? तुम खाई आसছো? पूरा फिट खाई नहीं आसছো ना? हाँ, तो गुड बॉय गुड गर्ल डा सब ना? हाँ, वेरी गुड। पाठ पढ़िबा ना आज? पाठ पढ़िबानी, खेल करिबा। हैं? शुभ खेल करिबा? बस से काम। हाँ, जहाँ जहाँ कहबा सब बहुत सारा खेल करिया, पाठ पढ़िया, जिनस जानिया, जानिबा ना? जानिबा ना? हाँ, हाँ ना? हाँ, एटा वेरी गुड गर्ल टा, सबटा हाँ मारिबो ना? हाँ, तुम सकाळ उठ सब कोन करूछ आगे? दांत घसछ। आगे मुंह धुछ ना? ना दांत घसछ? दांत घसछ। दांत घसी खाउछ। अच्छा, सकाळ उठुछ, दांत घसुछ, खाउछ, ଠାକୁର ନାମ କରୁଛ? କରୁଛ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ କରୁଛ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାମ କରୁଛ ନା? କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମେ ନାମ କରୁଛ ଠାକୁର? ଖାଇକି ଶୋଉଛ? ଆରେ ଆରେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁଛ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାମ କରୁଛ? ଭଲ କଥା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାମ